मॉर्निंग एंड हेलो सभी को स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल गुड ड्रीम्स व्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। भाई माफ करना और क्रिएटिविटी नहीं होगा मेरे से। नॉर्मल ढंग से एक ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ओह एया बिहु बुली घर आही प्रथम मुड़ी गुड़ और दई और जमर बस्तु मैं कैमरामैन देखाम नी चाओ पटू हाय सुमारा दे दिया। तो एया मैं खाई लो अपने खुआई लो तब नेक्स्ट हेयर बना देखुवाई आसो बोलक। ভাল নে খাবলে এয়া বিহুত পৰিছিলে মোৰ ডিউটি। বিহু পাছত এতিয়া আহিছো আইতা আছো জুই ফুৱাই ফুৱাই মুড়ি লাডু কি সৰি মুড়ি আৰু গুড় দৈ খাই আছো। আইতা আপুনি খাই লওক একদম কৰক কৰক মাতিবা নাই। খোৱা খাওঁ তুমি খোৱা। বস্তুটো দেখিছেনে ক'লৈ গ'ল এই হাঁহ পইলটোক এনেকৈ ভৰাই থৈছে ঠাণ্ডাৰ কাৰণে। এই বৰ ঠাণ্ডা কাৰণে তাক এনেকৈ ভৰাই থৈ দিছে। আইও এইবাৰ বিহুত ঘৰলৈ আহি বহুত মজা বস্তু এটা দেখা পাইছোঁ। সেইটো বস্তু দেখি ভাল লাগিছে। প্ৰতিবাৰ ঘৰলৈ আহিলে বহুত ব'ৰ হৈ যাওঁ। এইবাৰ কিন্তু ঘৰত আহি দেখিছোঁ এইটো ভলীবল কোৰ্ট বনাইছে আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাই। গাঁৱৰ এনেকুৱা জেগাত খেলা ফূৰ্তিতে বেলেগ না পুতু খেলিবা আমিও খেলিম দেই ইয়াত। কি হব তোমাক কি হব উলুলু উলুলু মানে বুজি পাইছা নে বিয়া তোমাৰ উলুলু হব। হে যাবা নি Hi, Kodia. Hi. Welcome to my channel. Channel no, channel. Good Dreams Vlog. অলপ পাছতে ইয়াত আৰম্ভ হ'ব আমাৰ ইয়াত খেল। तो अंधेरा होते आ रहा है आंधा हो गए আছে আমাৰ ছোৱালীজনীক ঘৰত থৈ আহোঁগে তাই নিজৰ ঘৰলৈ যায়। লাল কোপাই লাগে ঐ চলি ভাল বেলেগ ভিডিও বনাইছে আও ও হয় না खैर गांव में आके कॉम्प्लीमेंट तो मिला। तो गाइस मैं अभी आया हूँ बर्मा के घर में। बर्मा मीन्स मेरी बड़ी मम्मी जैसी है तो उनके घर में आया हूँ। इसको छोड़ने के लिए आया था। मेरे लिए पीठा बन रहा है। पीठा ये गुड़ और हाँ चावल का गुड़ी से कुछ बनाया जा रहा है। चावल का गुड़ा है क्या बोलते पाउडर जैसा उसको पीस के पाउडर जैसा किया गया। फिर उसमें गुड़ मिला के ये बनाया जा रहा है मेरे लिए मीठा।
आसाम में आप लोगों को घर एक्चुअली ऐसे ही मिलेगा गांव में, और ये चीज बड़ा अच्छा लगता है हमको। एक्चुअली घर नहीं, ये किचन। ये बांस का बैर बनाया गया है, बांस का है ये सब। मामा हे बर्मा बुढ़ा गल क्या मामा किएगा? बुढ़ा हो गल ना की। हाँ। गर्मा गर्म ये टेस्ट करेंगे। गरम এই গরম কেলে খাই অকমান ঠান্ডা হবে ঢালি দেচোন ঢালি দে লালি কেলে গৈছে गर्मा गर्म चीज खाकर अच्छा लगता है। গরম গরম খালে ভাল লাগে এই জলপান খাবলৈ হেৰি নাই আদা পিঠাটা খাই बहुत टेस्टी है। খাবলৈ কেনেকুৱা ভাল লাগিছে होगा गर्मा गर्म बाहर रखो। এই ফুলিছে এইটা গৰমে গৰমে এইটা ফুলিছে ফুলিছে। तो गाइस मैं खाते खाते वो जा रहा हूँ घर। उठो क्या क्या सब्सक्राइब लिखा हुआ पे दबा देना उसको प्लीज प्लीज। পাপা আহি ঘৰলৈ আজি গাঁৱৰ ল'ৰাকেইটালৈ বাট চাই আছিলোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ গাঁৱৰ ল'ৰাবোৰ পাইছোঁ খেলিবলৈ। ঘৰৰ ওচৰতে ভলীবল কোৰ্ট বনোৱা হ'ল। তো আপোনালোকে খেলখন অকণমান চাওক, মই খেলখন অকণমান এনজয় কৰোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত এনেকুৱা অকণমান পেটটো কমাবলৈ আহিছোঁ। তো আজি চেষ্টা কৰিছোঁ অকণমান খেলিবলৈ ভালকৈ। ঘামিছোঁ, গৰম পৰা বাঢ়ি গৈছে। জোতা চোতা পিন্ধি ৰেডি, এতিয়া খেলখন আৰম্ভ কৰিম আৰু। এই ধৰণে আছে আমাৰ গাঁৱৰ খেল ধেমালি। অলপ ভলীবলৰ প্ৰেক্টিচ চলি আছে। ঠাণ্ডা চব বাঢ়ি গৈছেগৈ। কি কৰিছা? গেমখন হাৰি থাকিলে দেই। কেনেকুৱা লাগিলে হাৰি? বহুত ভাল লাগিলে। বহুত কষ্ট কৰিলো আমি কষ্ট কৰি জিকিছো দেই। আমি জিকি জিকি হাৰিছো দেই। হে গাইজ, বহুত বছৰ মূৰত আজি মই কিবা এটা খেলিছোঁ গাঁৱত আহি। বহুত ভাল লাগিলে, বহুত ভাগৰ লাগিছে। এতিয়া কোৱালিটি টাইম স্পেণ্ড কৰিলোঁ অলপ গাঁৱৰ ল'ৰাবোৰৰ লগত, বহুত ভাল লাগিলে। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে দেন প্লিজ মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি পাৰে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব যদি নাই কৰা। বহুত ভাল লাগিব মোৰ। চ' নেক্সট ব্লগত আকৌ লগ পাম। তব তক লে गुड बाय, गुड नाइट। सो बस यही है गांव का लाइफस्टाइल। आग के सामने बैठ के खाना खाना, दिन भर काम करना, थोड़ा टाइम मिले तो थोड़ा फ्री टाइम मिले तो बस अपना सह परिवार के साथ थोड़ा ये टाइम है जो थोड़ा अच्छा लगता है आदमी लोग को, एक साथ बैठ के खाना खाना आग के सामने। रोज़ रोज़ नहीं मिलता ये सब चीज़ें।